Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Budi saya nama Sakirin, nomor induk mahasiswa 228 113 1017 dari kelas 21. Mohon izin untuk menampilkan atau mempresentasikan tugas mata kuliah praktek ibadah yang saya ambil adalah tentang sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Secara bahasa, tahajud memiliki arti berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sementara secara istilah fikih adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Hukum sholat tahajud adalah sunnah berdasarkan ijma' ulama. Kesunahannya bersifat muakkad atau sangat kuat karena selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu dalil atau dasar hukum sholat tahajud, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu Muhammad SAW dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkan kamu pada tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala su'ila ayyu sholata afdalu ba'dal maktubati wa ayyu siyami afdalu ba'da syahri Ramadan. Wa qala afdalu sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil laili wa afdalu siyama ba'da syahri wa ma Ramadana siyamu syahrullahi muharram, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ia marfu'kan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah dan puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat paling utama setelah sholat maktubah adalah sholat di tengah malam, dan puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat tahajud. Meskipun sholat tahajud dapat dikerjakan sepanjang malam setelah sholat isya hingga menjelang subuh, waktu yang paling utama dan sangat dianjurkan adalah pada sepertiga malam terakhir. Pada rentang waktu itu, Allah SWT akan lebih mendengarkan dan mengabulkan doa hambanya. Selanjutnya, kemudian jumlah rakaat untuk sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak terbatas jumlahnya, tetapi disunahkan untuk dilakukan secara ganjil, misalnya 2, 4, 6, 8, atau 10 rakaat, yang kemudian ditutup dengan sholat witir. Kemudian keutamaan daripada sholat tahajud: yang pertama, waktu mustajabnya doa. Yang kedua, menghapus dosa dan mencegah maksiat. Yang ketiga, meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang terakhir yaitu menenangkan hati dan jiwa dan memperlancar rezeki.
Kemudian selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat tahajud. Untuk gerakan dan bacaan dalam sholat tahajud pada dasarnya sama dengan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Berikut nanti akan saya praktekkan atau simulasikan tata cara melaksanakan sholat tahajud dari pertama niat, kemudian takbiratul ikhram, sampai dengan seterusnya sampai dengan salam. Mari simak video berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي سنة التهجد ركعتين لله تعالى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما عبدون ما عبد ولا نعبد ما عبدوا ولا أعبد ما عبدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافيني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بالأرض والسماوات والأرض وما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحية المباركة الصلاة الطيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Dengan demikian, sholat sunnah memiliki banyak sekali keutamaan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan besar sholat tahajud membawa kemuliaan. Demikian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.